Selamat ngali hari serta berita bebasa ngagi kita semua. Boleh ngaku Sima Tawil bab buletin UKAS IBAN edisi ngali hari 9 Mei 2021. Berita ngali hari itu dipun kengau pengerami Hari Raya Aidilfitri tahun tu sekali lagi dirami nyerumbak pangkat pandemik COVID-19. Sapi Kepala Menteri Datuk Amar Rawat Tengah Ali Hassan madah pengerami seratu patut diintu ngau diri sebili ajak ke pemayat pengelikun semua. Ngagin sidak ke gawat jauh di menua orang, tahu anda ibu pulai ke menua dikena nentu ke pelikun di rimpu diri sebilik ngau komuniti. Arab ke tawanyin ila penyadi tu dekat mana hagi hari dia tu awak ke kita uliah ngintu Hari Raya Aidilfitri begulai ngau diri sebilik. Arab ke tawanyin ila penyadi tu dekat mana hagi hari dia tu awak ke kita uliah ngintu Hari Raya Aidilfitri begulai ngau diri sebilik. Ya, madah munyinya maya pengerami nyuak ke pemeri Geran Projek Miat Muna Pesisir MRP Gerempu Apindai, ngau pengajar PIBG Gerempu Ukai Perintah NGOs serta Kelab Peliliah Lawas 2021 kena hari 6. Bab pengeraminya megak Kaunsil Islam Sarawak MIS bisi nyuak ke agih belanja RM13,000 ngagai masjid ngau RM60,000 ungkup surau di Peliliah Lawas. Ngelansa pasal pemberi gerannya Adun Bukit Sarinya madah ke bantunya dikena nambah ke pemberi ke kalak diberi sebedau tu. Laban nitiah ke atur pengawal standard SOP atur mindah bertagang berlebas PKPB, pengerami itu hendak boleh diatur sertai lalu hendak sebaka maya. Ngagai semua NGOs kena mengkeranya enggau mana sekumbang timpuh pandemik COVID-19 ke pemayat semua. Nampu isi berita, sepanjang proses memberi vaksin COVID-19 ringat kedua, kemungkur raban orang longgar umur dalam tempoh 4 hari kuda berengkah 7 nyentuk ke 10 Mei diperhati berguna kemayuh kerusi roda dikena ngemuntang ke pengawal sidak. Perkaranya sudah dipadahkan ngagai Menteri Berkuasa bak Komiti Penyangga Penusah Negeri bagi Menua JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin nengah penerang media pengudah ngatur pejalai gawa ngagai palan meri vaksin PPV Dewan Eastwood Miri kena hari 5. Nyala yang minta gerempu anak bulan mirah nyalik 11 buah kerusi roda dikena ngemuntang ke pengawak ngatur raban orang lunggar umur bak PPV Dewan Eastwood Miri. Pihak megak bapalan parking kereta ke Semak dekat disedia ke kerusi roda ungkup orang lunggar umur. Datuk Lee bising ngeranau sekedar orang lunggar umur ke udah nerima tucuk vaksin COVID-19. Tebal lagi sidang madah diri nadai ngasai ke sebarang pemedis, tahu ke kelai bukai pengudah nerima tucuk vaksin kelimpah di lalau, anang Arab ke berita selebubu ngapa. Berbangunnya ia merik terima kasih ngagai Serikat Hyo Hiap Seng Malaysia Berhad laban udah meri bantu ai irup ngagai raban pengerja pengawal bak PPV Dewan Eastwood engau sekedak sektor peribet ke udah gerah jari mantu raban terabai menua. Berita udah tahu, nengah program Pejalan Ramadan Menteri Muda Perkara Korporat Ngau Unit Communication Perintah Sarawak UKAS Abdullah Saidol bising lawa mensia mayu engau nyuak ke tepa Aidilfitri ngagai 7 buah genturun peniau bak sita kunsian negeri dun semop kena hari 6. Tepa Aidilfitrinya nyadi kekelai pemeri hari adun semot ungkup bala muslim bak sita dun semop ke dekat ngintu Hari Raya Aidilfitri. Programnya berengkah ke nyawari 3 ke udah lalu sepenyampau 2,800 set tepa Aidilfitri udah disaduan bergulai ngau kaban Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Parti Engau Gerempung Serakup Nembiak Sarawak Seberkas unit bak genap genturun peniau. Udahnya Abdullah menggak bisi nyuak ke agih belanja projek Miat Muna Pesisir MRP sepenyampau RM20,680 ngagai sebuah sekolah engau 14 sebuah komiti pemansang ngau pengelikun genturun peniau JKKK. Antara JKK kabisi nerima agihnya JKK Kampung Tekajong RM15,000 dikena ngemanah kepalan pengatur pengawal engau aktiviti JKKK.
Udahnya dikena merik kelai. Terima kasih ngagai pala pengajar mukadam ngau Al-Quran. Bak 12 buah genturun peniau bak Pulau Beruit ia bisik merik agih RM19,200 mungkur 111 ikut penerima yang kaum sidak ke udah pincin. Berbangunnya ia nangkan peranak dun semua patut terus nitih ke SOP dikena nagang pengerlekai COVID-19. Kelimpah harinya ia makan terima sekedar peminta baru waris sekolah JKKK ngau masjid. Di Balinyan, dikena merik pengelantang ngagai pesakit COVID-19 ke benua diperubat papalan kuarantin ngau berubat COVID-19 pesakit gas PKRC di kem Belia Muka Adun Balinyan Abdul Yaakob Arbi udah datang beri bantu Siti Aircon. Pengawal nyuak ke airconnya udah diatur bak PKRC nya empu api lama kuda. Terutama sekali sekarang ni kan kita sudah berstatus merah. Jadi walau bagaimanapun kita berharap supaya keadaan ini akan reda secepat mungkin. Itu doa daripada kita. Abdul Yaakob udahnya bisik merasa atur pengawal bak PKRC di kem Belia Mukahnya seraya di sempulang residen Mukah Hamdiah Bakir. Agi berkaul dengan COVID-19, urung 7 buah permis ngau 16 ikut orang udah di compound, laban ditemu ngelanggar SOP diteriat PKPB di bagi menua Bintulu kena hari 5. Semua permis ke dibuka bapalan industri berat Sungai Nyinggu, ditemu puntan nitih ke atur seminat 30%, raban pengerja pengawal di Kemendar Nurun Gawa. Bala di compound 16 ikut orang laban nadai guna aplikasi My Sejahtera. Udahnya siku agi orang di compound RM1,500 laban nadai ngena sengkabo mua. Penyampau semua compound ke dikeluar dengan operasionnya manggai RM95,500. Lebih merasa palan industri berat Sungai Nyinggu, bisik 10 permis udah dipersa, lalu sama bisik ngambil bagi bak pengawalnya, bala pegawai UPS Pengerai, ngau pengari agensi di baru JPBB Bintulu. Ngelansak report ninti hari COVID-19 berpelasar ke penerang media Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak. Kena hari 6. Sarawak ngerikut ke 479 kes positif baru, lalu 324 atau ke 67.24%. Hari penyampau kes tu ditemu bak Pelilih Sibu, Bintulu ngau miring ujung ke penyampau semua kes dia tu nambah ngagai 34,706 kes. Tu rekod kes ke ditemu nitih ke Pelilih Menua. Kelimpah harinya bisik 6 kes baru berbadi nyawa direkod ke, lalu penyampau yak ngujung ke penambah kes berbadi nyawa dia tu bisik 207 ikut. Bak penerang ke sama JPBNS madah kedua kluster baru ditemu, ianya kluster Tebeduk Mawang di Tebeduk ngau kluster Jelalung di Sebau. Pihak megak bisik 4 kluster udah punas, ngujung ke penyampau kluster ke Agik Ngerekai dia tu bisik 75 itik. Kluster Depot Immigration Semujak Serian, Kluster Lorong Desa Senadin Miri, Kluster Kampung Baru Hilir Semarahan, Kluster Jalan Badarudin Kuching. Berbak ngunya JPBN Sarawak megak udah ngagak pemutus berjalai ke atur mindah petagang diteriat PKPD bak 3 rumah panjai baka ke dirimpih ketuk. Nak tu dulu edisi kali hari boleh ngaku Siman Tawil ngau bala kru buletin. Berita kesili agi tu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau ba portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu kita subscribe UKAS channel di YouTube. Sebedau nyurut Kediri, aku meri selamat Hari Indai. Nuju semua raban indai di Selampur Menua. Ibun serta jaga meh apa indai kita ngau meruan sagi sidak bisik bergulai ngau kita di dunia tu.